we have learned about Hamming code, Hamming distance, simple parity check code, two-dimensional parity check code. So today we are going to learn two more error detection codes, which is cyclic code, and another one is checksum. Okay. So what is a cyclic code? So in a cyclic code, if a code word is cyclically shifted or rotated, the result is another code word. Okay, kenapa dia dinamakan cyclic code? Sebab ni contoh satu table yang merujuk kepada cyclic code. Okay, kalau contohnya saya ambil satu code word, tak kisahlah mana-mana code word. Katalah saya ambil 0100111. Okay. So, based on the definition tadi, cyclic code adalah bila kita ambil salah satu code word dalam table ni dan kita rotate, dia akan menghasilkan code word, salah satu code word dalam table yang sama. Okay, contohnya, saya ambil yang ni, 0. Okay. Okay, let me show you. Okay, just basic idea. Okay. 0111. Sorry, what was the number just now? Okay, 0100. Okay, sorry. Okay. Okay, let's say I take this one, 010011. Okay. Then, based on the definition, cyclic code is if a code word, salah satu code word is cyclically shifted or rotated, the result is another code word. Okay, katalah saya nak rotate ke kanan. Okay, rasanya you all pernah belajar 159, ada rotate left, rotate right. Okay. So, rotate right. Katalah saya nak rotate 1 bit. Okay, 1 bit. Saya nak rotate. Okay. Saya nak rotate ke sini. Okay. So, hasilnya saya akan dapat, bila saya rotate, saya akan dapat 101011. Okay, so kita tengok, adakah 101011 ada dalam table? Okay. Kita punya tadi. Okay, this one. 101011. Itulah maksudnya kalau kita test mana-mana code word, bila kita rotate, tak kira lah rotate 2 bit ke 3 bit ke, dia akan menghasilkan code word yang lain yang berada dalam jadual yang sama. Okay. So, itu adalah dari segi dia punya definition. Okay, next, let's look at the mechanism used in CRC. Okay, cyclic redundancy check. In short, we call it CRC. So from sender, okay, send on your right is sender and on your left is receiver. Okay, sender nak hantar data ke receiver, kepada receiver. So data asal, okay, data asal will be attached with n bits. Data asal ni akan ditambah dengan n bits. Kemudian hasil cantuman data dengan n bits ni akan dibahagi, okay, menggunakan divisor yang telah ditentukan. Okay, bilangan divisor ni, bilangan n bits ni yang perlu ditambah kepada data ni, bukan ditambah, dicantumkan dengan data ni adalah n. Jika divisor n plus 1. Dan kita akan jalankan operasi bahagi. Okay. Then at the end, when we have the remainder, baki tu kita akan panggil dia sebagai CRC. Okay. Dan jumlah CRC ni adalah sama dengan bilangan additional zeros yang kita tambah, yang kita combine dengan data tadi sebelum operasi pembahagian. Then what happen? Sender will attach CRC to the data. Dia akan combinekan
cantumkan CRC yang diperolehi daripada operasi pembahagian tadi dengan data, kemudian hantar bersama kepada receiver. Okay, so at the receiver side, di sebelah receiver ni, receiver akan ambil data yang dicantumkan dengan CRC, lakukan pembahagian, operasi pembahagian dengan menggunakan divisor yang sama dan dia akan check remainder. Okay, receiver ni akan check remainder. Sekiranya remainder adalah 0, itu bermakna data tu sampai tanpa corrupted. Maksudnya data tu okay. Okay, so receiver will accept the data. If remainder is non-zero, kalau remainder yang diperolehi daripada division process ni bukan 0, bukan kosong, so receiver will reject the data. Sebab bila remainder yang diperolehi itu bukan kosong, itu bermakna data tu corrupt. Okay, so this is the process of CRC. So CRC at sender side melibatkan encoder, receiver side melibatkan decoder. Okay, so I think better I show you the process using the number itself. Okay, let's see from this figure. Okay, the data word 1001. Okay, ni data asal yang hendak dihantar oleh sender 1001. Okay, then divisor. Okay, divisor is 1011. Okay, biasanya dalam soalan dia akan bagi divisor dan juga data word. Okay, so before you can proceed with the division process, you have to add additional zeros. Okay, sebelum memulakan operasi pembahagian ataupun CRC proses ni, kita kena tambah bilangan kosong pada data word asal. Data word asal 1001. Okay, ni 1001. So, bilangan kosong yang you nak tambah tu bergantung kepada panjang divisor. Okay. Okay, in this example, you can see that divisor is 1011. Yang mana dia adalah 4 bit. Okay. Bila divisor 4 bit, you have to add 1 bit kurang daripada divisor ni. Kalau divisor 4 bit, you kena tambah 3. Okay. Okay. So, kita tengok. Okay, ni yang dia sebut. Number of n is 1 less than the number of bits in the predetermined divisor. Okay, ni yang saya sebut tadi. Bilangan kosong yang perlu ditambah kepada data ni mestilah 1 kurang daripada divisor. Bit dalam divisor. Okay, kalau divisor 4, you kena tambah 3. Kalau divisor 5, you kena tambah 4. Okay, then barulah you can proceed with the division process. Okay, let us do together the division process. Okay, data word given is 1001 and then divisor is 1011. Okay, so first 1001. Okay, you have to add additional zeros. Okay. Okay, so divisor 4 bits, so you have to add 3 additional zeros. Okay, then now you can proceed with the division process. Okay, so 1001 divide by 1011. 1001 bahagi dengan 1011. Kedua-duanya bermula dengan 1 di depan. So, kita consider dia boleh dibahagi. So, 1. Bila boleh dibahagi, we put it 1. 1 multiply by 1011. 1011. Okay, 1 darab dengan 1011 dapat balik 1011. Then, you perform XOR. Yang ni XOR. Okay, kalau division biasa yang kita buat dari zaman sekolah-sekolah dulu, kita akan tolak. Okay, tapi yang ni bukan tolak, bukan tambah. Okay, selalu student buat kesilapan tambah. Sebenarnya ni adalah XOR. Okay, XOR. So, XOR, 1 XOR with 1
So bila input sama, kosong. 0 XOR with 1, 1. 0 XOR with 0, 0. And then 0. This one you don't have to write. Okay, then proceed. Bring down another 0. Cukupkan 4 sebab you nak bahagi dengan 4 bit. So 0, 1, 0, 0 divide by 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0 nak bahagi dengan 1, 0, 1, 1. Yang ni bermula dengan 0, yang ni bermula dengan 1. So cannot divide. So you put 0. 0 multiply by 1, 0, 1, 1. 0 darab dengan 1, 0, 1, 1. So apa sahaja yang darab dengan 0 akan dapat 0. Okay, perform again. XOR operation. 0, 0. Then 1 XOR with 0. Bila input berbeza, output 1. And then bring 0 here. Okay. 1, 0, 1, 1. Proceed again. Divide by 1, 0, 1, 1. Okay, considered can be divided. 1, 0, sebab kedua-duanya bermula dengan 1. So 1 multiply by 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0. Yang ni tak perlu tulis. So, last one, bring another 0. 0, 1, 1, 0. Divide by 1, 0, 1, 1. So, tak boleh dibahagi sebab yang ni bermula dengan 0. Yang ni bermula dengan 1. So, 0 darab dengan 1, 0, 1, 1. Dapat 0. 0, 1, 1. Okay. So, ni adalah remainder. Sebab dah tak ada bit atas ni yang tinggal. So, remainder ni kita panggil CRC. Okay. So, sender will send. Sender akan attach data word asal tadi. Data word asal ni adalah 1001 combined with CRC untuk dihantar kepada receiver. Okay. Okay, sama dengan yang saya buat tadi. Data word, yang the yellow, this yellow area is the original data word combined with the CRC. Okay, similarly, at the receiver side, okay, you can see okay, two cases here. Okay, katalah data tadi yang kita hantar 1001, 110 sampai dengan selamat without any corruption. Okay. So, receiver will perform the same division process using the same divisor. Cuma perlu ingat, di sebelah receiver tidak lagi perlu tambah additional zeros sebab dia hanya untuk check. Okay, jadi dia dah complete berapa bit? 7 bit ni. Okay, dia hanya ambil apa yang sampai kepada dia. Okay, receiver hanya ambil apa yang sampai. Tak perlu tambah lagi additional zeros. Dia akan perform the same division process. And then check for remainder. Remainder di sebelah receiver kita panggil syndrome. Okay. Okay. Kalau syndrome 0, if the syndrome is 0, meaning that data has no corruption, not corrupted. So receiver can accept the data, which is 1001. But if let's say, kalau you tengok yang case kedua ni di sebelah kanan, if you see the one at the right, okay. Data sudah pun berubah satu bit daripada 1001, 110 yang dihantar. Tetapi yang sampai ni adalah 1000, 110. So what happened when the receiver perform the same process, syndrome obtained here is non-zero. So what happened bila receiver tengok syndrome tu bukan kosong, dia tahu data tu sudah pun corrupt. Dan dia akan reject ataupun discard the data word tadilah. Okay. Okay. So ni adalah dua contoh. Ada corruption dengan tidak ada corruption. Okay. So itu je yang you perlu ingat. Bila dapat soalan, first you kena tengok yang tu sebelah sender ataupun sebelah receiver, situasi yang diberi. Kalau sebelah sender, you perlu tambah additional zeros before you perform division. You kena tambah bilangan kosong untuk sebelum dilakukan division process. Tapi kalau di sebelah receiver, just take the code word. Lepas tu, perform the division straight away. Okay. Okay, we will do some exercises after this. Okay, next about polynomial. Okay, sometimes
you will be given divisor in binary. Okay. But sometimes you will be given in polynomial. Okay. Let's say this is the divisor given to you. Kadang-kadang divisor ni sebelum dalam soalan dia nak bahagi divisor pada you, dia nak bagi divisor pada you, dia bagi dalam bentuk binary. So kalau dia bagi dalam bentuk binary, you can use it straight away. Tapi kalau dia bagi dalam polynomial, for example x to the power of 7 plus x to the power of 5 plus x to the power of 2 plus x plus 1 ni contoh. Okay. Then you must convert the polynomial form into binary form divisor. Okay. So 1 ni sebenarnya adalah x to the power of 0. Apa sahaja yang, kalau you belajar algebra, apa sahaja yang mempunyai kuasa kosong sama dengan 1. So dia tulis sebagai 1, dia tak tulis sebagai x kuasa kosong. Kalau you tengok ni sebenarnya kosong, x kuasa kosong, x kuasa 1, x kuasa 2. 3, 4 tidak ada, 6 pun tidak ada 5, 7. So, yang ni just bring 1. Okay, yang ni x kuasa 1, x kuasa 2. X kuasa 3 bila tidak wujud, you just put 0. X to the power of 4, also 0. Then x to the power of 5, okay, exists here. You put 1 and then x to the power of 0, x to the power of 6, tidak ada, put 0 and then x to the power of 7, 1. Okay, so that's how you convert. Okay, and then the last one for CRC, the advantages of CRC, good performance in detecting single bit errors, double errors and burst errors. Okay, so dia tak ada limitation kepada single bit error ke double bit error, dia boleh sampai burst errors. Okay, and it is easily implemented in hardware and software. Okay, secara computerizednya lebih mudah untuk kita implement CRC ni sebab apa? Dia berdasarkan binary division. Kalau you belajar architecture dalaman komputer, okay, kalau macam ITT 270 tu you belajar addition, half adder, full adder semua tu, penambahan, penolakan. Okay, samalah juga dengan multiplication. It is very easy to be implemented in hardware and software. Okay, dalam komputer. Okay, berbanding kalau kita nak guna two-dimensional bit checking. Okay, so it is good candidate for many network.